Sa Sapa, bago kami makapunta ng cable car, meron pang free na cultural show. Ito yun. Show pa sila, pero wala kaming choice kasi anong oras na kailangan namin bumaba talaga pababa. Kailangan namin palang bumaba para sumakit ng cable car. Kasi kailangan namin makaakyat. Padilim na yung area. Ito ka kasi na có chàng trai nghèo yêu cô gái và mấy mùa trăng đốt lòng họ hẹn nhau lên núi và xin bằng mơ xưa